जय जगन्नाथ सांग जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार मु राहुल स्वागत करुँ आज आउ गोटे बढ़िया प्रांक वीडियो को समस्त कहते प्रांक वीडियो आण प्रांक वीडियो प्रांक वीडियो आण तो आज समस्त इच्छा को पूर्ण करने गोटे प्रांक वीडियो आनी है कि प्रांक वीडियो हम केवल केवल रूबी सहित नहीं रूबी सहित मामा सहित भी तो मुझे छात पर मो पास दुटा जिन अच्छी देखुच वीडियो बेस लेट करवानी देखिए तो मैंने गोटे माने प्लास्टिक अच्छी गोटे क्रोकोडाइल मगरमाछ आर्टिफिशियल वाला आ गोटे अच्छी स्पाइडर है जो स्पाइडर अच्छे देखते तो यही दीटा को लेकिन मामा आउ रूबी को लेकिन प्रांक वीडियो हम से तले अच्छे मुझे ऊपर नुचिकी पलि आसिक वीडियोटा स्टार्ट करदेली चलो वीडियो को पूरा डेरी करवानी जब वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करदे चलन तक रिएक्शन देखा है पूरा डरी जी मतलब डरी जाए रूबी तो भारी डर कुड़ी आमा डरिक ना जानी मामा जानते आम से बट एटा रूबी देखी ना आम घर थिला बोली कारण से मुझे गोटे आठटा जिते नुचाई रखी बापा रूम भितर है काढ़ी आने भी जस्ट नुची काढ़ी नहीं चल बाहर कर बस रोसे कर दियो जाड़ी दो रूबी में छात पर दी थर मान सारा स्पाइडर है स्पाइडर कर रागी प्रबल रागी गाड़ी गुड़ा दौरान डोरी इट्स अ प्रांक जरा 17 के फिंगिदेल कईटी मारी पकड़ मत डरी यही तो प्लास्टिक 17 फिंगा किसी था ना ना डेर मो गुटे बसती डेर मो गुटे बसती मामा बस टीवी देखु चले बस टीवी देखु तो चलो कैसा लगा रूबी यही खतरनाक डर सॉरी सॉरी कौन है को सिचुएशन लेस को से कथा बुझिना बुझे सॉरी सॉरी
ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିବ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କାହାର ଆସିଯିବ ନାମ ନେବ ପଡ଼ିକି ନା ଲୋ କିଛି ହବ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଡରିବୁଛ ସତରେ କୁମ୍ଭୀର ହେଇକି ହବ ତମେ ମାଲୋ 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 କୁମ୍ଭୀର ଦୌଡ଼ି ପଡିବ କୁମ୍ଭୀର ଆଗ୍ରହ ବସେ ଖା ଗୋଟେ ରାଗନି ସେଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ ଦଉନ ଦିଅ ଏଇ ରାଗି ଚାହୁଁଛ କାଟିଲା ଟିକେ ବାଜିଗଲା ଖୁଣ୍ଟି ଦେଲା ମାରିଦେଲେ ମତେ ମାରିଦେଲେ ତ ନାକ କାମୁଡ଼ି ନାକ ସାଇଜର ଅଛି ନାକ ସାଇଜର ସରି ଥାଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣି ସାରିଲିଣି ହେଲେ କି ସିନା ଗାଳି ଏମିତି ସିନା କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖିନି ହଠାତ୍ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ କି ତାଙ୍କର ଇଏ ଆକ୍ଟିଭାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାଳେ କହିବା ଆମେ ପଛର ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ସେଟା ତ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଗାଳି ଦିଅ କଣ କହ ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ ମୁଁ କଣ କରିବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମତେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିତେ ପଡିଲା କହୁନ ଡରେଇକି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କାଟିବ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ କଣ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କାଟିକି ମାରିଦେବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲ କେତେ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେଇଥିବେ ରହିଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ମତେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ବୋଲି ମତେ କାଲି ଖାଇତେ ମିଳିବ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ